قاری عطاءالله صاحب راشي دستار بندیش دویم حافظ محمد یعقوب ابو عبدالرحمن سیف الرحمن محمد زیشان امین مراد علی ابو داود ضیاء الاسلام عمیر باچا الحجابی قاری محمد اسحاق محمد ایوب خان شوکت علی حضرت عمر الحنفی دغه درسګاه اخرنی طالب علم عبدالهادي المجاهد ملګرو ختم بخاری دا ډیرا ازما خوشالی دا نن فارغی کی عالمانا دپک نبی دبا گلانا محمد ازل نن فارغی کی پتے نعمت ډیر خوشالی کی امین احمد کا حمد خان